गुड इवनिंग। इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिपोर्ट गिनती इत्तेफाकिया या गिनती परेड। तो आज की वीडियो में हम इसी रिपोर्ट को इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। अगर इसी रिपोर्ट को गिनती इत्तेफाकिया या गिनती परेड को हमने अंग्रेज़ी में रजिस्टर करना है, इंदराज करना है, तो किस तरह से करेंगे। सीरियल नंबर पर हमारी रिपोर्ट ये 4 आ गई थी। सीरियल नंबर 4, रिपोर्टिंग ऑफिसर इंचार्ज कैंप, काइंड ऑफ रिपोर्ट, काउंटिंग परेड, टाइम 0900 हावर्स, डेटेड जो भी है वो डेट डालेंगे। अगर आज की डेट में डाल रहे हो तो आज की डेट 22/5/2022। इट इज़ रजिस्टर्ड दैट गिनती काउंटिंग परेड ऑफ all the officials of camp was conducted except presently availing leave, previously absent and deputed on duties, oblique command duty. All the officials of camp were found present. After reading out the duties and orders of senior officers, the counting parade was dispersed accordingly by Muharrat. अगर सिंपली आपके पास सभी मुलाजम ऑफिशियल प्रेजेंट है तो रिपोर्ट आप इस तरह से डालेंगे। अगर मान लो आपके पास 1 या 2 मुलाजम या 3 मुलाजम या 5 मुलाजम या जितनी भी तादाद है, कोई मुलाजिम अब्सेंट हैं, आपको गिनती परेड में, काउंटिंग परेड में हाज़िर नहीं मिले, तो रिपोर्ट की नवैयत जो है, काइंड ऑफ रिपोर्ट है, वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। काउंटिंग परेड एंड रिपोर्ट अब्सेंस, काउंटिंग परेड एंड रिपोर्ट अब्सेंस, उर्दू में गिनती परेड व गैर हाज़िरी। तो इसी रिपोर्ट को आप इस तरह से फिर लिखोगे। टाइम 0900 हावर्स, डेटेड 22/5/2022। इट इज़ रजिस्टर्ड दैट काउंटिंग परेड ऑफ ऑल द officials of camp was conducted except presently availing leave, previously absent, deputed on duties and command duty, and ऑफिशियल जो भी है, जो आपके पास प्रेजेंट नहीं है, उनके नाम नंबर लिखिए आप। एंड ऑफिशियल्स फलाना फलाना, ऑल दी officials were found present. After reading out the duties and orders of senior officers, the counting parade was dispersed accordingly. Search for the above mentioned officials found absent in the counting parade was conducted through, किसी भी मुलाजिम को आप लगाएं उनको ढूंढने में, was conducted through फलाना in the premises of camp, but did not found anywhere. As such, absence of the said officials was is marked in the daily diary. In the daily diary, papers of absentee shall be prepared separately and submitted to the office of जो भी होंगे सुपरवाइजरी ऑफिसर, टू दी कंसर्न सुपरवाइजरी ऑफिसर, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या जो भी आपके सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, चाहे वो DSP DR साहब है, हेडक्वार्टर साहब है, कोई ऑपरेशन साहब है, तो उनका दफ्तर का नाम लिख के आप दी absentee papers shall be compiled separately and submitted to the office of the DYSP, जो भी होगा, तो आपकी रिपोर्ट ये कंप्लीट हो जाती है। तो अगर मुलाजिम वो आ जाते, मैंने उर्दू में बताया था आपको,
کہ آپ کو رپورٹ ڈالتے ڈالتے ملازم وہ آ جاتے ہیں اور آپ کو کوئی جینون پرابلم بتاتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے گنتی پریڈ جو ہے کاؤنٹنگ پریڈ جو ہے وہ اٹینڈ نہ کر سکے، تو آپ لکھو گے دی آفیشلس مینشنڈ ابو ہیز رپورٹڈ ڈیورنگ دی انٹرنس آف رپورٹ ایز سچ their absence is not considered shall not be considered تصور نہیں ہوگی بائی محرر۔ اس طرح سے رپورٹ ڈالنی ہے آپ نے کاؤنٹنگ پریڈ کی یا گنتی اتفاقیہ کی، کسی کوئی بھی روزنامچہ آپ چاہے تھانے کا روزنامچہ ہے، چوکی کا روزنامچہ ہے، لائن کا ہے، بٹالین ہیڈ کوارٹر کا ہے، کیمپ کا ہے، تو سیم اسی طرح سے رپورٹیں وہاں پڑتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے روانگی آپ کو ڈسکس کی 8:30 بجے کہ روانگی ڈالنی ہے۔ روانگی ہر روزنامچے میں پڑتی ہے، روانگی مختلف قسموں کی ہوتی ہے، جیسے ہم نے ڈسکس کی تھی پیٹرولنگ گشت لال پن سے پڑتی ہے، اس طرح سے کئی قسموں کی روانگی پڑتی ہے۔ کوئی کسی ملازم کو آپ کمانڈ ڈیوٹی بھیج رہے ہو اس کی روانگی پڑے گی، روانگی تقسیم ڈاک، پھر گشت ہم نے کی تھی روانگی گشت۔ اگر تھانے میں آپ روزنامچہ لکھ رہے ہو یا چوکی میں لکھ رہے ہو، کوئی آفیسر یا آفیشرز تفتیش کے لیے جا رہے ہو، تو آپ لکھو گے روانگی تفتیش با مقدمہ لکھ نمبر سچ سچ جو بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی ملازم ٹریننگ کے لیے جا رہا ہے، اس کی روانگی ٹریننگ کورس جو بھی ہوگا، لوور کورس کے لیے جا رہا ہے یا کوئی کسی قسم کا بھی کورس، وہ بھی روانگی پڑے گی۔ روانگی تفتیش، روانگی پٹرولنگ، یا کوئی ملازم چھٹی پر جا رہا ہے تو روانگی رخصت، ڈپارچرس آف لیو، بہت ساری جس قسم کا بھی کام ہوگا، جس سلسلے میں بھی ملازم یا ملازمان آفیشرز باہر جائیں گے آپ کے کیمپ سے، آپ کے تھانے سے، آپ کی لائن سے، اس قسم کی رپورٹ روانگی جو ہے آپ نے اندراج کرنی ہے روزنامچے میں، تو آپ کے روزنامچے میں یہ رپورٹ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اب 9 بجے کے پہنچے ہیں، کیمپ کا روزنامچہ ہم نے ذہن میں رکھا ہے اور رپورٹ نمبر ہم 4 پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے جو 9 بجے کا جو آپ کا گنتی پریڈ یا گنتی اتفاقیہ ہوتا ہے، اس کے لیے آپ نے پریڈ اسٹیٹمنٹ بھی تیار کرنا ہے، کیونکہ آپ کے آفیسر انچارج جو ہیں وہ آپ سے پریڈ اسٹیٹمنٹ ڈھونڈیں گے۔ وہ پریڈ اسٹیٹمنٹ آپ کو ڈیلی ڈائری جو اس کا دوسرا پیج ہوتا ہے، پرتسانی جس کو بولتے ہیں اردو میں، جو کاربن والا پیج ہوگا، اس کے ساتھ آپ نے لگا کر یہ سپروائزر آفیسر کو بھی بھیجنا ہے۔ پریڈ اسٹیٹمنٹ جو تیار کرنا ہے وہ اس طرح سے تیار کرنا ہے، آپ نے ایک سفید شیٹ پکڑنا ہے، سفید پیپر پکڑنا ہے، تو اس پہ اوپر سے آپ نے 2 لکیریں ڈالنی ہیں۔ مان لو یہ پیپر ہے آپ کے سامنے، تو آپ اس طرح سے 2 لکیریں اوپر سے ڈالو گے، تو اوپر لکھو گے آپ پریڈ اسٹیٹمنٹ پولیس کیمپ جو بھی ہے XYZ مورکھا اتنے۔ تو اگر لائن کا ہے تو آپ پریڈ اسٹیٹمنٹ ضلع لائن پولیس جو بھی ہے XYZ مورکھا اتنے میں، تھانے کا ہے تو تھانے کا، چوکی جو بھی ہے چوکی کا، جس کا بھی ہے، تو وہ اوپر سے آپ لکھو گے، تو آپ اس کے بعد 2 لکیر ڈالو گے۔ پھر جو رو آپ تیار کرو گے اس میں آپ کالم کریٹ کرو گے۔ پہلا ایک کالم کریٹ کیجئے جس میں نمبر شمار ہوگا، اگر اردو میں ہے تو رائٹ سائڈ سے کالم شروع کرنے، اگر آپ انگریزی میں اپنا پریڈ اسٹیٹمنٹ یا کام آپ انگریزی میں کر رہے ہو تو لیفٹ سائڈ سے کالم کریٹ کیجئے، اور رینک وائز آپ پہلے اس میں رینک وائز آپ نے کالم تیار کرنے ہیں۔ اردو کا ہم ادھر سے رائٹ سائڈ میں بولتے ہیں، پہلے آپ ایک کالم میں لکھیے، اوپر سے آپ کا یہ آ گیا پریڈ اسٹیٹمنٹ یا ڈیلی پریڈ اسٹیٹمنٹ پولیس کیمپ XYZ محرہ اتنے۔ تو سب سے پہلے لکھو گے آپ ملازمان، ایک کالم میں مان لو آپ کے پاس سب سے اوپر رینک کے جو افسر ہیں روزنامچے کے اندر
सफाई से लेकर SPO से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के मुलाजिम आते हैं, उनका ही ट्रीटमेंट और उनका ही रोज़नामचा हमें चलाना होता है। तो पहला कॉलम आप इंस्पेक्टर के लिए रख लीजिए, दूसरा कॉलम सब इंस्पेक्टर साहिबान के लिए रख लीजिए, तीसरा ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के लिए, फिर हेड कांस्टेबल, SGST कांस्टेबल, SPOs, आगे मेज़ान, टोटल्स। तो इस तरह से आप कॉलम क्रिएट करेंगे, ये जितने भी बनेंगे। फिर नीचे जो रो है, तो सबसे पहले आप पहली रो में आप क्या करोगे, इस तरीके से पहले रो में आप लिखोगे हाजिर परेड, ऊपर से आपने भर लिया, उसके ऊपर से इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ASI, हेड कांस्टेबल्स, सेक्शन गेट कांस्टेबल, SPOs। तो उससे आगे वाली जगह आपकी खाली रहेगी। तो इसके नीचे वाली रो में आप लिखोगे हाजिर परेड। उसके लिए आप थोड़ी सी जगह रखोगे, आपके कैंप में कितनी नफरी है या लाइन में कितनी नफरी है, उस हिसाब से वो नंबर, नाम को नहीं लिखते हम, नंबर लिखते, तो नंबर उसमें आने चाहिए। तो हाजिर परेड में आपके रोज़नामचा, आपका रिकॉर्ड आपके पास है, रोज़नामचा है, लीव रजिस्टर्स है, गैर हाजिरी रजिस्टर्स है, वो सब को कंपाइल करके आपको स्टेटमेंट तैयार करना होता है। तो मान लो आपके पास एक इंस्पेक्टर हैं, वो हाजिर हैं, तो पहले वाले ही रो में आप उनका नंबर लिखोगे। इस तरह से जितने SI हैं, नंबर नहीं लिखोगे, फिगर लिखोगे। इस वाले जहाँ मैंने ऊपर बोला आपको कि इंस्पेक्टर, फिगर लिखोगे कि एक हाजिर परेड, एक सब इंस्पेक्टर जितने आपके पास हाजिर हैं उनकी फिगर लिखोगे कि 2 हैं, 3 हैं, 4 है, जो भी। इस तरह से हेड कांस्टेबल, सेक्शन हेड कांस्टेबल, और आगे जो खुली वाली जगह रहेगी, मान लो यही जगह है आपके पास, ये वाली जगह है, तो इस पे हाजिर परेड जितने भी मुलाजमान हैं आपके पास कैंप में, 9 बजे के गिनती परेड में आपके मुलाजिम जितने भी हाजिर होंगे, उन सब के नंबर उसमें दर्ज होंगे, रजिस्टर होंगे। उससे दूसरी रो फिर आप लिखते हो काम पर या ड्यूटियात लिखो, जो मुलाजिम आपने काम पर लगाए हैं, जिनको ड्यूटी पर लगाया उनका फिगर और आगे उनके नंबर। फिर रुखसत, फिर कॉलम नीचे क्रिएट करो, रो कॉलम नहीं सारी, फिर रो रुखसत वाली, लीव वाली, जितने मुलाजिम आपके जिस रैंक के हैं वो फिगर्स में उनके नंबर आगे दे दीजिए, तो वो भर दीजिए आपके। फिर जो बीमार चल रही है आपके ऑफिशियल अगर बीमार है तो उनका फिगर रैंक वाइज भरिए और उनके नंबर आगे दीजिए कि ये मुलाजमान जो है बीमार चले आ रहे हैं। तो उसके अलावा आज कल ये फिक्स ड्यूटी होता है, जो PSOs होते हैं या कोई भी फिक्स ड्यूटी पर लगे हुए हैं, कोई कैंटीन में काम कर रहा है, कोई मुंशी काम कर रहा है, ये लोग फिक्स ड्यूटी पे आते हैं। तो इनका भी एक कॉलम होता है फिक्स ड्यूटी, मुकर्रर ड्यूटी जो है वो भरनी है। इस अंग्रेज़ी में बना रहे तो अंग्रेज़ी में लिखिए, उर्दू में बना रहे तो उर्दू में लिखिए, और परेड स्टेटमेंट। फिर कुल टोटल आपका मेज़ान जो नीचे होता है, टोटल ग्रांड टोटल जो है, उसमें जितने भी इंस्पेक्टर हैं उनका टोटल नीचे आना चाहिए, जितने सब इंस्पेक्टर हैं उनका टोटल मिलना चाहिए, जितने हेड कांस्टेबल हैं, सेक्शन गेट कांस्टेबल कोटे, और उनका ग्रांड टोटल आगे, टोटल नफरी आपकी कैंप की कितनी है, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाजिर परेड हमारे पास कितने ऑफिसर्स से किस किस रैंक के हैं, और बीमार कितने हैं, रुखसत पर कितने हैं, गैर हाजिर कितने हैं, फिक्स ड्यूटी कितने हैं। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल क्लियर शो करेगा। तो ग्रांड टोटल भी शो करेगा। ये आपका स्टेटमेंट सिंपल है, तैयार होता है। ये स्टेटमेंट आपने 9 बजे के लिए तैयार करनी है, आप अपने ऑफिसर इंचार्ज के सामने रख दीजिए। इसके साथ ही आज की वीडियो को इधर ही समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो दूसरी वीडियो में कोशिश करेंगे कि जल्दी आपसे मुखातिब हूँ, और आगे इससे आगे जो है कोई ख़ास रिपोर्टें जो है रोज़नामचे की हम आपसे डिस्कस करें। जब रोज़नामचे का काम ख़त्म हो जाएगा तो उससे आगे फिर बाकी रजिस्टरों पर डिस्कस करेंगे। इस तरह आस्ता आस्ता अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद।